wanted to let you guys know Les quería avisar that today que hoy is just another day. es otro día más. Not a special day. No es un día especial, It's not a special event. no es un evento especial, It's just another day es otro día más of our purpose. de nuestro propósito. And that right there Y eso ahí is kind of what I want to teach on. es lo que quiero enseñar, Because today's, teaching porque la enseñanza de hoy, for me para mí, to impart on you guys, para impartirles a ustedes, is being fully alive es vivir plenamente for Christ. por Cristo, Purpose. propósito, Answering the why. respondiendo la pregunta ¿por qué? And we're going to get started immediately. Y vamos a empezar de inmediato. How many people here ¿Cuántos aquí know their purpose, conocen su propósito, their goal, su meta, their career, su carrera, what they were put here on earth to do, la razón por cual fueron puestos en la tierra a of hacer, why you exist? de por qué existes, Why am I here? por qué estoy aquí? This is, the existential question that people ask. Es la pregunta existencial que se preguntan. Eventually, like when you turned 9, Eventualmente, cuando cumples 9 años de edad, you were like, wait a minute, dices, espera un momento, why am I here? ¿por qué estoy aquí? And then you grow older, Y creces más and these questions y estas kind of hound you. preguntas te atacan. Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? Who am I? ¿Quién soy yo? What's my purpose? ¿Cuál es mi propósito? And it's no different in the church setting. Y no es diferente en la iglesia. This is something always talked about. Es algo que siempre hablamos de. Unfortunately, it's Desafortunadamente, spoken wrong of lo hablan incorrectamente. because people mix things. La gente mezcla las cosas. They mix purpose Mezclan el propósito with career. con la carrera. They mix purpose Mezclan el propósito with goals. con las metas. They mix purpose Mezclan el propósito with human reasoning. con razonamiento humano. So the first thing I want to do Lo primero que quiero hacer, is I want to establish something. quiero establecer algo. What is our purpose? ¿Cuál es nuestro propósito? And to answer that question, Y para responder esa pregunta, we got to start in the beginning. debemos comenzar desde el principio, Quite literally. literalmente. Genesis 1:3. Génesis 1:3. What does that verse say? ¿Qué dice el versículo? And God said, Y dijo Dios let there be light. que exista la luz. And there was light. Y la luz llegó a existir. Now forgive me Perdóneme if I get a little too philosophical si me pongo un poquito filosófico or theological. o teológico. If I'm going too far, Si voy mucho más allá, somebody just raise their hand alguien levante su mano and then I'll tone it down. y yo le bajo un poquito. But I have a high respect for you guys. Pero yo tengo un respeto para ustedes. I don't like wasting people's No time. me gusta botar el tiempo a uno And I want to impart something y quiero impartirle algo of value. de valor. So this verse right here, Este versículo aquí, very simple verse. muy simple, It is God saying, let there be light. Dios dice sea la luz. But this verse here Pero este versículo aquí, is probably tal vez es one of the most important verses in the Bible. uno de los versos más importantes en la Biblia. Theologians Los teólogos have been arguing this verse for a while argumentaban este versículo por un tiempo, because the expression, porque la expresión let there be light, que sea la luz expresses something. expresa algo, It expresses creation expresa la creación by divine command, por mandato divino or creation o creación out of nothing. a partir de la nada. And just so we can get the gears moving, Y para que podamos continuar, I want you yo to quiero, take every word I'm saying toma cada palabra que yo hable and examine your own life. y examina tu propia vida. This verse is saying Este versículo dice, creation la creación out of nothing. de la nada. You see, when God speaks, Cuando Dios habla, reality responds. la realidad responde. This light that it's talking about Esta luz que habla comes not from a pre-existing material, no viene de un material preexistente, but from the Word of God Himself. sino de la misma palabra de Dios. When God says something, Cuando Dios dice algo, there is a reaction hay una reacción and an action, y una acción. and that's in your life as well. Y es en tu vida también. In this exact moment, En este momento exacto, when God said, let there be light, cuando Dios dijo que exista la luz, the beings, las personas, us, nosotros, existed. existimos. And meaning, Y significa, meaning ¿qué significa? and purpose Propósito began to flow. empieza a fluir
from you de usted and from God's will and speech. y de la voluntad y la palabra de Dios. You see, the light that it's speaking here La luz que habla aquí is the condition that allows reality es la condición que deja la realidad to appear. que aparezca. And just so you don't think I'm making this up, Para que no piense que me estoy inventando esto, in Psalm 33:6, Salmo 33:6 it dice, says, "By the word of the Lord the heavens were made." por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. You see, reality, La realidad, this world, este mundo, is not self-originating. no es auto-originada It's not accidental. ni accidental, It was spoken unto existence. fue hablada a existencia. It implies Esto implica that truth, que la verdad, goodness, la bondad and order y el orden have a divine source. tienen una fuente divina. From who? ¿De quién? Well, God, Dios, who said, que dijo "Let there be light." que se haga la luz. And let's keep moving. Y continuemos. Because, yes, the verse is stating that reality was created. Sí, el verso dice que la realidad fue creada. But one of the errors that people make with Genesis Uno de los errores que la gente hace con Génesis, is that they read it as a scientific book, lo leen como un libro científico, like if it's a physics book. como si es un libro de física, And that's not always the case. y no es el caso siempre. Sometimes you have to dig a little deep A veces tienes que ir más profundo and read. y leer. Again, like I was saying, Así como decía, philosophers and theologians los filósofos y los teólogos have seen these verses han visto esos versículos and have come to an agreement y han llegado a un acuerdo that the light that it's speaking here que la luz que habla de aquí represents understanding, representa entendimiento, wisdom, sabiduría, revelation, revelación and moral clarity y claridad moral of what is right and wrong. de lo que es correcto y malo. When God says, "Let there be light," Cuando Dios dice sea la luz, it is not just the physical illumination. no solamente la luz física It's not just a light being turned o una on. luz siendo encendida, It is es the birth of order el nacimiento del orden and intelligence y inteligencia and wisdom. y sabiduría. Because before the earth, Porque antes de la tierra, before light, antes de la luz, what was the world? ¿cómo era la tierra? What does the verse say before? ¿Qué dice el versículo anterior? What was it? ¿Cómo estaba la tierra? Chaos, Caos, confusion, confusión, darkness. oscuridad. Light was the moment La luz fue el momento the world became intelligible. en que el mundo se volvió comprensible. Light brings structure, La luz trae estructura, meaning, significado perception. y percepción. It was when us Es cuando nosotros stopped being chaos dejamos de ser caóticos and started being something y comenzamos a hacer algo that could be known, que puede ser conocido, named, nombrado, and loved llamado in that moment en ese momento of let there be light. que dice sea la luz. So just to paraphrase, Para resumir, light la luz equals truth that makes reality knowledgeable. es la verdad que hace la realidad que sea conocible. La Darkness oscuridad is ignorance or chaos. es ignorancia o caos. Now, let's move on. Ahora continuemos, Because you may be thinking, porque te preguntas, Henry, why are you talking to me in Henry, physics? ¿por qué me habla de la física? I want to learn about Jesus. Quiero aprender de Jesús. Well, that's perfect. Perfecto. Let's go to point 3. Vamos al punto número 3. This is what I'm saying now. Lo que yo digo ahora, I didn't make this up yesterday no me lo inventé ayer at 11:30 p.m. a las 11:30 de la noche, trying to make something up for you guys. tratando Today. de escribir algo para ustedes. When you read the word Cuando tú lees la palabra, in John 1:1, Juan capítulo 1, verso 1, what does it say? ¿qué dice? In the beginning was the word, En el principio era el verbo, and the word was God. y el verbo era Dios. In him was life, En él estaba la vida, and that life was the light of men. y la vida era la luz de los hombres. If there's any chapter that you should read, Si hay un capítulo que debes leer, it's John. es Juan. If you want to understand your faith, Si quieres entender tu fe, read John. lee Juan. In the beginning En el principio was the word, era el verbo, logos. logos. Who is that? ¿Quién es ese? Jesus. Jesús. And the word was God. Y el verbo era Dios. In him was life. En él estaba la vida. What is our conference called? ¿Cómo se llama la conferencia? Fully alive. Plenamente vivo. We can already spoil a bit of what I'm teaching, Puedo decir un poco de lo que estoy enseñando, but to be fully alive, pero vivir plenamente you must share in the light tenemos que compartir en la luz of Jesus. de Jesús. Simply put, Sí, dicho simplemente,
You see, here light is tied to the logos, La luz aquí está unida al logos, the rational, el racional, ordering principle of the universe. el principio racional y orden del universo. This is Greek philosophy. Eso es filosofía griega The Socrates, de Sócrates, Plato, de Plato. these dudes Todos esos hombres were trying to internalize trataron de internalizar these ideas, estas ideas, but they were missing something. pero les faltaba algo. What were they missing? ¿Qué les faltaba? The logos. El logos. They had understanding, Tenían entendimiento, they had knowledge, tenían conocimiento, but they couldn't tie it completely. pero no lo ponían unir completamente. But we could, Pero nosotros sí podemos. because Genesis 1:3 Génesis 1:3 is also a metaphysical statement. también es una declaración metafísica. In this moment, En ese momento, God created a universe Dios creó el universo that was in His image. que era en su imagen, He created you, te creó a ti, who bears the image of Christ, que tiene la imagen de Cristo. which means you are Significa que tú eres rational, racional, ordered, ordenado and rooted y arraigado in divine en la intelligence. inteligencia divina. However, Pero this is only solamente if you were puedes si fuiste Born. nacido in Him, en Él, if you were si fuiste chosen escogido by Him, por Él, if you si fuiste live vivido the faith. en la fe. If not, Si no, you're the opposite of this. eres todo lo opuesto, Irrational, irracional, ignorant. ignorante. Before light, if there was no shape, no measure, or difference between one another, Antes de la luz no había forma ni medida ni diferencia entre una cosa y otra. that means there was no purpose. No había propósito. How many people ¿Cuánta gente do you know tú conoces who live with no purpose? que vive sin propósito? Have you seen their life? ¿Has visto sus vidas? There's no reason to what they do. No hay razón por lo cual lo que hacen. How many, I asked this question earlier. Pregunté temprano. A lot of us go to college, Muchos right? vamos a la universidad, How ¿verdad? many of you met somebody ¿Cuántos han conocido a alguien who have changed their major 4 or 5 times? que ha cambiado su carrera 4 o 5 veces? How many of you seen ¿Cuánto han visto somebody a alguien making career choices que hace decisiones de carrera that don't make any sense? que no tiene sentido? They move to one state, Se mudan a un estado, they go to another. después van a otro estado or o they invest into things inviertan en cosas that have no value. que no tienen valor. Why? ¿Por qué? Because there's no purpose. Porque no hay propósito, There's no light, no hay luz, which means que significa it's irrational. es irracional, There's no point. no hay ningún punto. But Pero for you, para ti, God has said, Dios dijo let there be light. que sea la luz. Because again, Porque otra vez, light is the condition la luz es la condición that allows reality to appear. que, que la realidad aparezca. Have you ever thought of this ¿Has pensado en esto at a deeper level? en una manera más profunda? This world we live in, Este mundo que vivimos, the universe, el universo, the galaxy, las galaxias, everything. todo. God chose this world Dios escogió este mundo to have reality. que tenga realidad. With that light, Con esa luz we gained form obtenemos forma and relation. y relación. Now, Ahora, again, you may be asking me, tal vez te preguntas, what does this have to do with me? ¿qué tiene que ver eso conmigo? Very simple. Muy simple. Because my fourth point, Mi punto número 4. how many times have we heard? ¿Cuántas veces hemos escuchado? We are made in the image of God. Fuimos creados en la imagen de Dios. We are made in His image. Fuimos creados en su imagen. Do you have any idea what you're saying? ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? The powerful statement that you are La frase uttering. poderosa que estás diciendo. If you are made in His image, Si fuiste creado en su imagen, then you are to be like Him. entonces debes ser como Él. How many of you here have 2 parents? ¿Cuántos aquí tienen 2 padres? Most people tend to Mucha- reflect one of them, Gente se refleja en uno, either your mom tu mamá or your dad. o tu papá. How many of you heard the statement, ¿Cuántos han escuchado esta frase? he's just like his dad? Es igualito a su papá. That's usually negative. Sí, muchas veces eso es negativo. Or it's like, oh, Oh. she's just like her mom. Ella es como la mamá. That one's a little nicer. Eso es un poquito más noble. Now, if you're a daughter Ahora, si eres hija and you're being compared to your y dad, te comparan a tu papá, so that can be taken puede ser multiple tomado ways. de muchas formas. But either way, Pero igual de manera, you are an image bearer cargas una imagen of your de parents. tus padres. Most of the time, Muchas veces you can tell puedes ver what type of parent you are qué tipo de padre eres by your kids. por tus hijos. Most of the time, Muchas veces you can tell puedes ver what someone believes in
¿Qué es lo que la persona cree by the representation. por su representación? And I'll make this more relatable. Y lo va a hacer más relacionable. I don't need to get to know you No te tengo que conocer if I know your friends. si conozco a tus amigos. I don't need to get to know you No tengo que conocerte if I know who you're dating si conozco con quién sales or who you're married to o con quién estás casado or who you talk to. o con quién hablas. That's enough. Eso es suficiente. I don't need to do a deep dive No tengo que ir profundo because anyone worth your time porque alguien que toma tu tiempo represents your time representa tu tiempo and of where you have invested it into. y de dónde los has invertido. It's the same way with Christ. Es la misma cosa con Cristo. I can tell easily, Puedo ver fácilmente, as you can tell with me, así como tú ves conmigo, what my relationship with Christ is que mi relación con Cristo es by how much we reflect Him. por cuánto lo reflejo. Because we're supposed to be a reflection. Tenemos que ser un reflejo. And we've taught about this before, Y right? hemos enseñado de esto antes. Our task Nuestra tarea is to reflect es reflejar perfection. perfección. It's impossible. Es imposible. We cannot live up to it. No podemos vivir a eso. But Pero the word said, la palabra dice let there be light. que sea la luz. Live in the light. Viva en la luz. Know truth. Conozca la verdad. Reflect the character of God. Refleje el carácter de Dios. In the New Testament, En el Nuevo what Testamento, does it say? ¿qué dice? John 8:12. Juan 8:12. I am the light of the world. Yo soy la luz del mundo. This is Christ Eso es Cristo speaking. hablando. And then in Matthew 5:14, what does it Mateo say? 5:14, ¿qué dice? You are the light of the world. Ustedes son la luz del mundo. Who is he talking to? ¿A quién les habla? You and me. A usted y yo. Hopefully, O deseo, hopefully. lo deseo, I have faith tengo fe and I hope that it is y me espero que sí and that it's you too. y que es para ti también. This means Significa the light of being la luz de ser that began at creation que comenzó en la creación continues continua in and through en y a través humanity. de la humanidad. You Tú and you y tú and you. y tú. Now, Ahora, let me see here. In Genesis 1:3. Génesis Put me the verse again. 1:3. Let there be light, and there was light. Sea la luz y fue la luz. At the dawn of creation, Al before there amanecer, was form, life, or time, al amanecer de la creación, antes de que existiera forma, vida o tiempo, out of chaos came light. de caos surgió la luz. This became the first act of separation Ese fue el primer acto de separación of what's good entre lo que es bueno and evil y malo in this exact moment. en este momento exacto. Because Porque life begins la vida empieza when God speaks light. cuando Dios habla luz. Nothing comes alive Nada cobra vida until God's words hasta que la palabra de Dios shine on it. brilla sobre ello. You know, there's a lot of argument Hay muchos argumentos nowadays en estos días of when life begins. en cuándo empezó la vida. And I wasn't going to touch this, Y no voy a hablar de esto, but I think it's important pero creo que es importante because people like to use the Bible porque a la gente le gusta usar la Biblia as a reference. como una referencia. You know, I've heard people say before, La gente dice, yo he escuchado, oh, in the book of Genesis, en el libro de Génesis it says that life begins when one takes their first breath, dice que la vida empezó cuando uno toma el primer suspiro, which is not correct. que no es correcto. One, you're not understanding the verse. No estás entendiendo el versículo número You're doing 1. something worse. Haces algo peor. You're twisting Estás torciendo scripture la escritura to fit a political narrative. para que puedas ir en lo que tú crees. If you want to know when life begins, Si quieres saber cuándo empezó la vida, you can just read puedes leer the word la palabra in the Old Testament y en el Antiguo Testamento, where God donde Dios told one of his prophets, le dijo a uno de sus profetas, I knew you yo te conocía before you were even formed antes que fuiste formado in your mother's womb. en el vientre de tu madre. Why? ¿Por qué? Because he had already spoken Porque Él ya habló life vida of this person. de esta persona. Existence La existencia begins empieza when God speaks it, cuando Dios la habla, not no when you want it to, cuando tú quieres, or because of situations o por situaciones, or o circumstances. circunstancias. Nothing comes alive Nada cobra vida until God's word shines on it. hasta que la luz de Dios brille sobre ello. Let's continue. Continuemos. So
throughout Scripture, So, a través de la escritura, light means la luz significa truth revealed by God, la verdad revelada por the Dios, knowledge of His will, el conocimiento de su voluntad, the moral goodness that contrasts evil. la bondad moral que contrasta con el mal, And light is always spoken about. y siempre se habla de la luz. If you go to Psalms Salmos 119, 119, ¿cierto? your word is a lamp to my feet Lámpara es a mis pies tu palabra and a light to my path. y lumbrera mi camino. Proverbs 4:18. Proverbios 4:18. The path of the righteous Las- is like the morning sun, La senda de los justos como la luz de la aurora, shining ever brighter till the full light of day. que va en aumento hasta que el día es perfecto. When you live in the light, Cuando vives en la luz, you live with clarity, vives con claridad, not confusion. no con confusión. What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? That God is not the author of confusion. Que Dios no es el autor de confusión. And I hear this all the Y time, lo escucho muchas veces. where young people come up to me. Los jóvenes se me acercan y me I don't dicen, know what to do. no sé qué I hacer, don't know what choice to no make. sé qué decisión tomar. Confusion. Confusión. Think very hard about what you're about to do. Piensa muy bien de lo que vas a hacer. To walk in the light Para caminar en la luz is to live in truth. es vivir en la verdad. If you want to know if someone is living in the light, Si quieres saber si alguien vive en la luz, it's quite simple. es muy simple, Very simple. muy simple. Do you live in the truth? ¿Tú vives en la verdad? Don't be quick to answer that. No contestes rápidamente. The more you know Christ, Cuando más conoces a Cristo, the brighter of your understanding más brillante se vuelve tu entendimiento of life. de la vida. And I'm not saying you become a super genius No eres que se te convierte en un genio and that you can see reality y puedes ver la realidad differently than everyone else. diferente que todo lo demás. That you come to an understanding Pero llegas a un entendimiento of what your purpose is. de cuál es tu propósito. I can tell you right now, Te digo ahora, anyone in the light cualquier persona en la luz knows their purpose. conoce su propósito. There's no question. No hay preguntas, There's no confusion. no hay confusión. And do not hear Y no escuches what I'm not saying. lo que no estoy diciendo. Because I'm not talking about career. No estoy hablando de carreras, I'm not talking about majors no estoy hablando de tu deseo de estudiar or what university you're o going to. cuál universidad vas a asistir. That is not purpose. Eso no es propósito, That is not. eso no es Not even close. ni cerca. Oh, are you talking of like what I serve in church? ¿O hablas de lo que sirvo en la iglesia? No. No, It's not your calling. no es tu llamado. You know, a lot of people love to confuse these things. Mucha gente le encanta confundir estas You cosas. know, they say, I've been called to preach. Fui llamado a predicar, I've been called to teach. fui llamado a enseñar, I've been called to evangelize. fui llamado a evangelizar. Yeah, you and everyone else, buddy. Sí, tú y todo el mundo. Again, Otra vez, we must know the difference. debemos saber la diferencia. Next point, Próximo punto, the fulfillment. el cumplimiento. Jesus, Jesús, the light. la luz. This has been foreshadowed since the beginning. Esto se ha hablado desde el principio. How many of you here like watching like these series of shows with a lot of seasons? ¿Cuánto les gustan ver los shows que tienen muchas series? Yeah, some of y'all's shows I do have some questions about. Algunos de los shows que a ustedes les gustan, yo pregunto, It's cuestiono, okay, you know, it's all subjective. pero está bien, es todo subjetivo. How many of you have watched the show? ¿Cuántos han visto el programa? You know, you're like in season 6, Está como en la temporada 6 and they reference something that happened in season 1. y ponen referencias de lo que pasó en la temporada 1. Like, oh my gosh, Dice, ay, Dios mío. peak writing. And it's like, okay, Y está bien, if you would have noticed, si te hubiera notado, it wouldn't have been a surprise. no hubiera sido una sorpresa. Because a lot of times, Porque muchas veces things are foreshadowed. hay cosas que tienen sombra. For example, Por ejemplo, you know, we revealed our name today. revelamos el nombre hoy. Anthony was like, yeah, Anthony sí I knew it was going to be that sí, yo before it sabía started. que era eso antes de empezar. Why? ¿Por qué? Because ¿Por qué? it was foreshadowed. Porque era una sombra. It's the same thing with Jesus. Es lo mismo de Jesús. Jesus was foreshadowed Jesús era una sombra since the Old Testament, desde el Antiguo Testamento, since creation. desde la creación. John 1:4-5-9. Juan 1, 4, 5, 9. In him was life, En él estaba la vida and that life was the light of men. y la vida era la luz de los hombres. The light shines in the darkness, La luz brilla en las tinieblas and the darkness has not overcome y it. las tinieblas no la vencieron. The true light that gives light to everyone Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre was coming into the world. venía a este mundo. You see, Genesis 1:3, Génesis 1:3, while it was talking about creation mientras hablaba de la creación, and the beginning of knowledge, en el principio de conocimiento, it was also speaking también hablaba of the light of men, de la luz de los hombres. Jesus. Jesús.
And we can see him y lo podemos ver since the beginning. desde el principio. You see, Tú ves, Jesus is the embodiment Jesús es lo que representa of Genesis 1:3. en Génesis 1:3. He doesn't just shine light. No solamente irradia la luz, He is light. Él es la luz. And he doesn't just give existence. Él no solo da He existencia, gives life. da vida. We were talking about it, right? Hablábamos de eso. There's one thing to exist, Es algo existir and there's one thing to be fully alive. y esa es otra cosa, vivir plenamente. You know, there's a lot of people Hay mucha gente who exist que existen, but are dead. pero están muertos. Spiritually dead, Espiritualmente, physically dead, and físicamente, you can see it. y lo puedes ver. They walk Caminan and talk y hablan and eat y comen just like you, como tú y yo, but they're dead. pero están muertos. And I'm not talking just about the world. Y no hablo solamente del I'm mundo, also talking también hablo of people in our church de gente de nuestra iglesia, who this que esto means nothing no significa but a nada. routine. Es una rutina. Do not fall in this. No caigas en esto. Be fully alive. Está plenamente vivo. John 8:12. Juan 8:12. I am the light of the world. Yo soy la luz del mundo. Whoever follows me will not walk in darkness, El que me sigue no andará en tinieblas, but will have the light of life. sino que tendrá la luz de la vida. And like I said earlier, Como dije temprano, to be fully alive, para estar plenamente vivo, you must be fully in the light, tienes que estar plenamente en la luz, fully in Christ. plenamente en Cristo. There's a verse that we've been all using today, Hay un verso que hemos usado todo el día, and it's one of my favorite verses. uno de mis favoritos Galatians versículos, 2:20. Gálatas 2:20. I have been crucified with Christ, Con Cristo he sido crucificado and I no longer live, y ya no vivo yo, but Christ lives in me. sino que Cristo vive en mí. The life that I now live in the body, Lo que ahora vivo en el cuerpo, I live by faith lo vivo por la fe in the Son of God, en el Hijo de Dios, who loved me que me amó and gave himself for me. y se entregó por mí. Leave this verse up. It is one of my favorite verses. Uno de mis favoritos versículos. Because in this moment, En este momento, Paul has come to an understanding Pablo llegó a un entendimiento of what it means to be truly alive. de lo que significa vivir plenamente. To be truly alive Estar vivo plenamente is to be dead es estar muerto and live y vivir through Christ. a través de Cristo. In this moment, En ese momento, Paul says, Pablo dice, I was crucified with Christ. yo fui crucificado con Cristo. On that cross, En esa cruz, me and him. él y yo. Now this is important Eso es muy importante, because today porque hoy in America, en América we are taught wrong nos han enseñado incorrectamente of our own gospel de nuestro propio evangelio and what it means y lo que significa to walk with Christ. caminar con Cristo. Nowadays, Ahora we spend so much time pasamos tanto tiempo focusing enfocados on money, en el dinero, on value, en las cosas de valor, houses, en las casas, cars, en los carros, blessings. en las bendiciones. I'm not saying this is all wrong, No estoy diciendo que está malo, but why is this the main pero focus? porque es el enfoque principal. You know what is called the prosperity gospel, Se llama right? el evangelio de prosperidad, Of hope de esperanza, and dreams. de los sueños. Yes, Sí, but pero your definition tu definición of prosperity de prosperidad and God's definition y la definición de Dios look very much different. son muy diferentes. Am I saying that you can't prosper in life? No estoy diciendo que no puedes prosperar en la Absolutely vida. not. No, But it looks different. pero se ve diferente. You know, they don't teach this No enseñan esto because it doesn't sound nice. porque no suena bueno. But to prosper Pero in God para prosperar en Dios is to suffer es sufrir like God. como Dios When Jesus cuando Jesús was crucified, fue crucificado. because don't forget, No te olvides, it says, I have been crucified dice with yo Christ. fui crucificado con Cristo. It doesn't say, No dice I'm hanging out with Christ. estoy compartiendo con Cristo. No, it says, I've been crucified. No dice he sido crucificado. Do not forget, No te olvides when Christ cuando Cristo was carrying the cross cargó esa cruz and was walking to Calvary, y caminaba al Calvario. what happened? ¿Qué pasó? Do you guys know the story? ¿Saben la historia? There's a little tidbit, and I love it, Hay algo que dice, because in that moment en ese momento that Christ is carrying the cross, que Cristo carga esa cruz, he's going a little slower, va un poquito más and a lento Roman soldier y un soldado romano looks around, mira alrededor, grabs some random person from the agarra crowd, un hombre así de la nada and says, help him, y le dice, ayúdale, carry it. cárgala.
This is reality Esto es la realidad of Christianity. del cristianismo. You and I Tú y yo will carry our cross cargaremos nuestra cruz with Jesus con Jesús because we have been crucified porque hemos sido crucificados with Christ. con Cristo. You do not go unscathed completely. No te vas sin eso. It is not that you are completely absolved, No que estás absorbido completamente, no. because to prosper with Christ, Para prosperar con Cristo, you must first tienes que primero suffer like Christ. sufrir como Cristo. And this is where I get angry, Y aquí es donde me da un poquito de enojo, because in the American churches, porque en las iglesias americanas, all of our biggest preachers todos nuestros predicadores más grandes have millions and millions of dollars. tienen millones y millones de They dólares fly jets, y tienen sus propios aviones, multiple cars, múltiples de carros, and they look nothing y no se parecen nada like Christ, como Cristo, like the light. como la luz. And I know what some are thinking. Y eso es lo que piensan algunos de ustedes. Are you saying it's wrong to have these ¿Estás possessions? diciendo que está malo tener estas posesiones? No. No. But Pero when I look at Christ, cuando miro a Cristo, a man who had no earthly possessions, un hombre que no tuvo nada en la tierra, but held all of the world in his hand, pero sostuvo todo el mundo en sus manos, I've come to an understanding he llegado a un entendimiento that these earthly possessions que esas posesiones terrenales are meaningless. no tienen ningún valor. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento there's a famous book hay un libro famoso that you should read it. que debes leer And it tells us y nos dice how everything is meaningless como todo no tiene significado, except Christ. menos Cristo. Jesus doesn't just give you a better life. Jesús no solamente te da una mejor vida, He gives you a new creation. te da una nueva creación. The same word that said, let there be light, La misma palabra que dijo que sea la luz, is now over your soul. ahora lo dice sobre tu alma. But Pero for that to happen, para que eso ocurra, you must be crucified with Christ. tienes que ser crucificado con Cristo And then you will be fully alive. y después puedes vivir plenamente en Él. My other point, Mi otro punto, you are now ahora estás, light in the world. ahora eres luz en el mundo. You see, because the story doesn't end with Christ just being the light. La historia no termina con Cristo siendo la luz nada más. No, No, it continues continúa with you. contigo. Matthew 5:14 Mateo to 5:14 16. al 16. You are the light of the world. Ustedes son la luz del A mundo, city set on a hill una ciudad en lo alto, cannot be hidden. no puede ser escondida. Let your light shine before others, Así brille su luz delante de los demás, that they may see your good deeds para que vean sus buenas obras and glorify your Y- Father glorifiquen al Padre in heaven. que está en el cielo. You see, some things cannot be hidden. Algunas cosas no pueden ser escondidas. If you ever read the gospel Si has leído los evangelios, in the book of Matthew, en el libro de Mateo, you could tell puedes ver that there was multiple moments que hubo múltiples momentos where Jesus did a miracle donde Jesús hizo un milagro and he told people, y le dijo a la gente, don't tell nobody. no le digas a nadie, Keep this a secret. que sea un secreto. And it would never happen. Y nunca pasaba así. People would go running and La tell gente everyone. corría y le contaba a todo el mundo. Why? ¿Por qué? Because nothing Porque nada can stop puede parar the light, la luz, the gospel. el evangelio. Nothing. Nada. It pushes forward Eso sigue adelante. because Porque we are a city somos una ciudad set on a hill en una colina that cannot be que hidden. no puede ser escondida. Let me tell you something. Le digo algo. Have you ever studied ¿Has our estudiado church? nuestra iglesia? Not our church, No nuestra just iglesia. historically the church. Históricamente la iglesia, I can tell you, te puedo decir, realistically, realísticamente, we should not exist. no deberíamos existir. Multiple times, Muchas veces it should have been cut off, hubiera sido cortado, genocided, terminado, killed in wars, matado en las guerras, persecuted, perseguido, disrupted, cambiado, divided, dividido yet it still stands. y aún sigue parado. Why? ¿Por qué? Because the light continues to Porque shine. la luz sigue brillando. Because the word says, Porque la Biblia dice, you are the light of the world. ustedes son la luz del mundo. Now, why you? Ahora, ¿por qué ustedes? Because I just said so, Porque lo acabo de decir, that que we are the image of God. somos la imagen de Dios And even that 0.1% y el punto 0% that you share with Jesus que compartas con Cristo is enough. es suficiente. You know, I have a saying. Tengo un dicho. Yes, I want to be like Christ. Sí, yo quiero ser como Cristo, Even if that means aunque signifique being 0.1 like him. siendo 0.1% como That's Él. enough for me. Eso es suficiente para mí. Because Porque
no one can amount to him. Nadie se puede igualar a Él. You see, I always tell our young guys here, Siempre le digo a los muchachos acá, a los jóvenes, don't compare yourself no te compares to people in the room. a la gente en el salón, That's too easy. que eso es muy fácil. Compare yourself Compárate to the Son of God. con el Hijo de Dios. And then I want you to see Yo quiero que mires how little we add up. lo poquito que agregamos. Let's continue reading. Continuemos leyendo. And this is another verse that we've read. Otro versículo que hemos leído. 1 Peter 2, 9, 12. Primera de Pedro 2, 9 a And 12. I won't go too deep into Y no it voy a ir muy profundo because we've already touched it. porque ya lo hemos hablado. But it says, you are a chosen people, Pero ustedes son a linaje royal escogido, priesthood, real sacerdocio, who called you out of darkness quien fue llamado de las tinieblas into a his wonderful light. su luz admirable. Light Luz constantly comes up. constantemente sale. Once you were not a people, Antes no fuiste un pueblo, but now you are the people of God. ahora eres el pueblo de Dios. Once you did not receive mercy, Antes no tenías but misericordia, now you've received ahora mercy. recibiste misericordia. Why? ¿Por qué? Out of your own goodwill? ¿Desde tu propia buena voluntad? No. No, But because God porque Dios said, dijo let there be light que sea la luz in your life. y en tu vida, And that's enough. y eso es suficiente. John 15, 19. Juan 15, 19. Another one that we read. Otro versículo que leímos. Where does it say? ¿Qué dice? If you belong to the world, Si ustedes fueran del it would mundo, love you el mundo los as amaría. its own. Así decía. But you're not part of the world. Pero como no son del mundo, Therefore, the world hates you. entonces el mundo los odia. Guys, Muchachos, stop trying to fit in paren de tratar de encajar. what you're too big for. Eres muy grande para eso. Stop trying Para de tratar to be like others de ser como otros, who look nothing like you. que no se parecen nada a ti. There's this saying I heard, Hay un dicho que yo escuché and I loved it, y me encanta. where a man once said, Un hombre dijo una vez, many of you muchos de ustedes are trying to get a seat at the table están tratando de sentarse en la mesa, of a table Jesus would have flipped. a una mesa que Jesús hubiera tirado. Do you understand? ¿Ustedes entienden? Stop trying Paren de tratar so hard tan duro to make people like you. que la gente les guste. In this world, En este mundo they crucified crucificaron a man who was perfect. a un hombre que era perfecto. What on earth do you think they would do to you? ¿Qué te hace pensar que tú? What do you think they would do to you ¿Qué piensas que te harían a ti who has so many faults? que tiene tantos errores? Anything. Cualquier cosa. You see, this world Este mundo will do everything to change your identity va a hacer todo lo posible para cambiar tu identidad and purpose. y propósito. And very quick example. Un ejemplo muy rápido. I actually didn't know No sabía that it was going to be in the video. que iba a salir en el video. So it's not on purpose. No es en And by propósito. the way, this was not the name I was going to choose for Y the ministry. no es el nombre que escogí para el ministerio. But there's a perfect example of this, Pero un ejemplo perfecto para esto. of the world trying to change your purpose Del mundo tratando de cambiar tu propósito and your identity. y tu identidad. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento there's a story hay una historia of when Israel fell cuando Israel cayó and they captured its population. y fueron cautivados. They chose the most intelligent people, Escogieron la gente más inteligente, the most gifted people. los que tienen más dones. Babylon En Babilonia, conquered Israel. Babilonia conquistó a Israel And in that time, y en ese tiempo you would take resources tomabas los recursos that looked like que parecían human humanos. because you wanted the smartest people. Quería la gente más This inteligente. happens all the time, Eso siempre pasa, even in the modern world. aún en el mundo moderno. For example, Por ejemplo, we've learned about World War II, right? nos enseñaron de la Guerra Mundial II, The ¿verdad? Americans won, right? Los americanos ganaron And they made it to space later on. y después llegaron a la galaxia. How do you think they made it to space? ¿Cómo usted cree que llegaron allá? With our scientists? ¿Con esos científicos? No. No, They used German scientists, usaron científicos alemanes, Nazis. los nazis. Yes. Sí, They took their scientists, tomaron sus científicos, brought them to the US, trajeron a Estados Unidos, ingrained them into our culture, los pusieron en nuestra cultura and used their y talents usaron sus and talentos their purpose y su propósito to do something para hacer algo in the name of the US. en el nombre de Estados Unidos. In the Bible, La Biblia this is no different. no hay diferencia. When Babylon took Israel, Cuando Babilonia tomó a Israel, they took 4 young men. tomaron a 4 jóvenes, They took Daniel Daniel and his friends. y sus amigos. And the first thing they did Y lo primero que hicieron was change their names. fue cambiar sus nombres.
And the names that they chose Y los nombres que escogieron were to mock them era para burlarse de ellos and their faith. y su fe. Daniel was, Daniel era, God is my judge, Dios es mi juez, changed to Belteshazzar. cambiado a Beltesazar, Bel protects his life, que Bel protege su vida, who was a Babylonian god. que era un dios babilónico. You know, Hananiah, Hananías, Yahweh is gracious, Yahweh es misericordioso, changed to Aku, cambiado a Sadrach, at the command of Aku, el mandante de Aku, another Babylonian god. otro dios babilonio. The third one El tercero, was Mishael, Mishael, who is what God quien es is, como Dios, changed to who is what Aku is, cambiado a quien es como Aku, mocking him burlando de él and his faith. y su fe. And then Azariah, Azarías, Yahweh has helped Yahweh ha ayudado, to Abednego, cambiado a Abednego, servant siervo of Nego. de Nebo. Your name Tu nombre has not been changed, no ha sido cambiado, but your purpose pero tu propósito may have been changed. tal vez ha sido cambiado. Your identity Tu identidad may have been changed, ha sido cambiada, not physically, no físicamente, but spiritually, pero espiritualmente. because ¿Por qué? you don't know your purpose. No conoces tu propósito. And therefore, Entonces, you're living vives someone else's purpose. el propósito de otra persona. That's why it's important Por eso es importante to know what your purpose de is. conocer tu propósito. And I know what you're thinking. Y yo sé qué piensas. Henry, it's been 30 minutes. Henry, ha pasado media hora. What's my purpose? ¿Cuál es mi propósito? Let's just get it over with. We Ya got it and let's terminemos leave. y nos vamos. Almost there. Yo casi llego ahí. To end this part, Para terminar esta parte, to be fully alive for Christ ser plenamente vivo por means your Cristo life becomes a mirror of His light. es que tu vida se convierte en un espejo de su luz. In your love, En tu amor, people must see His love. la gente debe ver su amor. In your En tu purpose, propósito, people must see His mission. la gente debe ver su misión. In your joy, En tu gozo, people must see life. la gente debe ver vida. Being fully alive Estar plenamente vivo is about radiating Christ's life es reflejar la luz de Cristo through every word a través de cada palabra, Action. acción and decision. y decisión. There's this popular saying Hay un dicho muy popular, where a man once said, un hombre dijo una vez, "You are the only Bible tú eres la única Biblia people will read." que la gente va a leer. Some people will never pick up that book, Algunas personas nunca van a recoger ese libro, but they will judge your faith, pero van a juzgar tu fe, my faith, mi fe, our faith, nuestra fe, by your actions. por tus acciones. And if you are not a good representative, Y si no eres un buen representante, then you're not in the light. no estás en la luz, You're in the darkness. estás en la oscuridad. You play for the other team. Tú juegas para el otro equipo. Last point about the light. El último punto de la luz. This light Esta luz never goes out. nunca se apaga. The Bible begins with light La Biblia comienza con su luz and it ends with light. y termina con luz. Revelation 21:23. Apocalipsis 21:23. The city does not need the sun or the moon to shine on it, La ciudad no necesita ni el sol ni luna que brille sobre ella, for the glory of God gives it light, porque la gloria de Dios la ilumina and the Lamb is its lamp. y el cordero es su lumbrera. In Genesis, En Génesis it said, "Let there be light." dijeron sea la luz. In Revelation, En it Apocalipsis says the Lamb dice is its lamp. el cordero es su lumbrera. The story of Scripture La historia de la escritura is the story of God bringing His light es la historia de Dios trayendo su luz back into the world, al mundo and through Christ y por medio de Cristo into you. dentro de ti. You see, because the same light Porque la misma luz that began creation que inició la creación will finish redemption. terminará la redención. And I want to exemplify this. Y quiero ejemplificar esto. I need two people. Necesito dos personas, The two most handsome people. dos personas más, Best looking people, más come on guapas, bien vestidos. Oh, come on, bro. You had to go up with confidence. Vengan con confianza. I need two people. Dos personas. Anybody. Cualquier persona. I will start picking. Voy a empezar a Because I'm not escoger. going to wait here. Yeah, come on up. Vengan para acá. Yeah. This is one. I need one now here. Uno en este lado. You point at him, I'm going to call you up. I just need one more. Una persona más. Come on. Yeah, come on up. Okay. You know, we can go be right down here. Acá abajito. All right. You to my left. Tú a mi izquierda, What's up? How you doing? And then you to my right. tú a mi derecha. By the way,
My guy right here Este muchacho came on his bike llegó en bicicleta, in the rain. en la lluvia. Not even my DoorDash will do Ni that. siquiera bro. el que me trae la comida hace eso. I'm saying this Lo digo to say, para decir, when you want to be here, cuando quieres estar acá, you do everything possible. tú haces todo lo posible. I see a lot of new faces. Veo nuevas caras. I'm very happy to see Estoy you. muy alegre de verlos, But it saddens me pero me entristece. because there's some old faces Hay caras viejas I don't see. que no veo. Now I understand that there's responsibilities, Ahora entiendo que hay responsabilidades, but always remember, pero siempre recuerda, keep God first. mantén Dios primero. And that's not a shot to nobody. Y eso no es aterrador para nadie. Don't be going home and saying, No vayas a la Henry casa called you out. y decirte, ay, te Okay? llamaron. No. I'm just saying, Solamente digo, at the end of the day, al fin del día, we do what we want to do hacemos lo que queremos hacer to be where we want to be. y estar donde queremos estar. Okay. Now, Ahora, I was just talking about how light hablé como la luz creates life creó la vida and then redeems it. y la redime. So I want to use these two gentlemen as an Quiero example. usar estos dos jóvenes como ejemplo, Because in the Bible, porque en la Biblia, in the New en el Testament, Nuevo Testamento, there's an act hay un acto that happens que ocurrió, that is probably one of the most important things to happen in the New Testament. una de las cosas más importantes que ocurrió en el Nuevo Testamento, Obviously outside of the cross, obviamente fuera de la because cruz, that was first. porque eso fue primero, But before Jesus was crucified, pero antes de Cristo ser crucificado, there's a story in the Bible. hay una historia en la Biblia And when you read it, it's a little weird. y cuando la lees es un poco raro. But it's called the Mount of Transfiguration. Se llama el Monte de la Transfiguración Or o Jesus revealed in glory. Jesús revelado en gloria. Now, Ahora, the story goes, la historia es Matthew 17:1-2. Mateo 17, 1, 2. Jesus takes his disciple, Jesús tomó su discípulo, Peter, James, and John. Pedro, Santiago. After 6 days, Jesus took with him Después de 6 días, Jesús tomó con él and led them up to a high mountain y los llevó a un monte alto, by themselves. solos. There he was transfigured before them. Ahí se transfiguró delante de His ellos, face shone like the sun, su rostro resplandecía como el and his sol clothes became as white y sus ropas se volvieron as blancas. what? ¿Cómo qué? Say it with me. Diga conmigo, As ¿cómo? okay. Let's try that again. Otra vez. And his clothes became as white Y- as the Sus ropas se volvieron blancas como la... There we go. There we go. In that moment, En ese momento, Matthew 17:3, Mateo 17:3, just then appeared before them les aparecieron delante de ellos Moses Moisés and Elijah. y Elías. Right here. Come right here. Come on, Elijah. Okay. Moses Moisés and Elijah. y Elías. Face them forward. Yeah, yeah. Okay. And then Y entonces God spoke. Dios habló He said, y dijo, "You know what? I need a third. ¿sabes qué? Necesito un tercero, I need another person. otra persona. One more person. Yeah, you can come on up. Tú ven. You want to come up? ¿Quieres venir? Why you raise your hand though? ¿Por qué levantaste la I mano? need one more person. Una persona más. Anthony, yeah. Okay. I forgot a very important detail in this Se me story. olvidó un detalle muy importante. I forgot Jesus. Se me olvidó Jesús. Go in the middle, Anthony. Ponte en el medio. Okay. So in this story, En esta historia, Jesus is here. Jesús está aquí, Light is hitting him directly, la luz le da directamente, perfectly. perfecto. And then Y we have entonces Moses Moisés tenemos and Elijah. y Elías. And then God Y en Dios says, "This is my son, dice, este es mi hijo, whom I love amado and am well pleased with. en quien me complazco. Listen to him." Escúchenlo. And then the disciples, Y los discípulos, you guys, ustedes, fell down on their face cayeron sobre su rostro, and were terrified. aterrados. And Jesus said, Pero Jesús se le acercó y les dijo, "Get up and don't be afraid." levántense, no tengan miedo. What is this story saying? ¿Qué dice esta historia? What does this mean? ¿Qué significa esto? Like, why the random cameo? ¿Por qué todo esto tan raro? You know, why this guest appearance? ¿Por qué llegan personas así? Y'all ever watch Disney Channel? ¿Han visto Disney antes? And they had a random Y guest. tenían It's like, what is Zach and Cody doing in like the Wizards of Waverly Place? Like, ¿Qué hace esta persona en tal lugar? why are they here? ¿Por qué están acá? What was the purpose of ¿Cuál fue this? el propósito de esto? You know, are we just aura farming here? ¿O estamos simplemente así? No. And the point is Y el this: punto es esto. Christ Cristo is being revealed here. está siendo revelado aquí. And these two gentlemen, Y esos dos hombres, there's a point to them. hay un punto en ellos. It matters because in this moment, Porque en este momento it shows Jesus' divine glory
Jesús en gloria divina it prepares the disciples, you guys, prepara a los discípulos a for the ustedes cross, para la cruz and light y la luz is being revealed. está siendo revelada. But now, Ahora I want to talk about Moses quiero hablar de Moisés and Elijah y Elías. because they really represent two things. Ellos representan dos cosas. Theologically, Teológicamente, Moses represents the law, Moisés representa la ley and Elijah represents the prophets. y Elías los profetas. Again, when you read the Old Testament, Cuando lees el Antiguo Testamento, it is all foreshadowing Christ. todo es una sombra de Cristo. Moses Moisés is showing us the law. nos muestra la ley. Jesus completes the law. Jesús cumple la ley. Elijah Elías is showing the prophets. muestra los profetas. Jesus fulfills the prophecies. Jesús cumple las profecías. But I want you to see what purpose really is. Pero quiero que veas qué es el propósito. Because ¿Por qué? we'll start with Moses. Empezamos con Moisés. What was Moses' purpose? ¿Cuál fue el propósito de Moisés? If you would have asked Moses, Si le hubieras preguntado a Moisés, he probably would have said, él hubiera dicho, lead my people to the promised land. dirigí mi pueblo a la tierra prometida. His main purpose was Su propósito principal era to free his people. liberar su pueblo. That's probably what he thought. Tal vez eso es lo que él pensó. Yet, Pero Moses Moisés never even made it to the promised land. nunca entró a la tierra prometida. His people, Su pueblo, the vast majority, la cantidad, died murieron before even reaching the promised land. antes de llegar a la tierra prometida. And logically, Lógicamente, you could say puedes decir, Moses failed. Moisés fracasó. Moses did not make it. Moisés no lo logró. And let me be honest with you. Y voy a ser honesto con The ustedes. story of Moses, La historia de Moisés, growing up, creciendo, I didn't like it. no me gustaba. I hated it Lo odiaba. because I used to think, Porque yo pensaba, what is this saying to me? ¿quién me está diciendo esto? That I could dedicate my life, Que puedo dedicar mi vida To God. a Dios, that I could dedicate all my years, dedicar todos mis años, that I can try and try and que puedo try. intentar, And one mistake y un error was all it takes es todo lo que tomó for me not to enter the promised land. para yo no entrar a la tierra prometida. And I used to think, Y yo pensaba, how is this fair? ¿cómo esto es justo? How on earth is this fair? ¿Cómo esto es justo? To me, the story was depressing. La historia era muy deprimente para mí. Because if you didn't know, Si no sabías, Moses, Moisés, because of his disobedience, por su desobediencia, you know the story, he tú hits the sabes la rock. historia, le pega la piedra, God said, you cannot enter. Dios dice, no puedes entrar. And he made him watch Y lo hizo ver from afar desde lejos the promised land. la tierra prometida. As a kid, Como niño, I hated this story. odiaba esta historia. But then Pero después, you read a little bit more. tú lees un poco más. And in this moment, Y en este momento, in the en transfiguration la transfiguración of Christ, de Cristo, where was Moses? ¿dónde estaba Moisés? In the promised land, En la tierra prometida, standing right next to parado al lado the promise, de la promesa, standing right next to parado al lado the fulfillment del cumplimiento of his purpose. de su propósito. In that moment, En ese momento, Moses' disobedience la desobediencia de Moisés could not lead him to the promised land. no lo pudo dirigir a la tierra prometida, But Jesus' grace pero la gracia de Jesús brought him lo trajo where the law could not. donde la ley no lo pudo In traer. that moment, En ese momento, Jesus stood next to Jesus, the promised one, Jesús estuvo al lado de la promesa, not by works, no por sus obras, but by salvation. sino por salvación. You see, the purpose of Moses El propósito de Moisés was to do the bidding of God, era hacer la obra de Dios, which meant que significaba not making the promised land, no llegar a la tierra prometida, not yet, no todavía, centuries later, siglos después, not by his own will, no por su propia voluntad, but by Jesus. sino a través de Cristo. Elijah, Elías, same story. la misma historia. What was Elijah's purpose? ¿Cuál fue el propósito de Elías? In the Bible, En la Biblia it teaches that Elijah nos enseña que Elías was supposed to bring the hearts of Israel tenía que traer el corazón de Israel to repentance. a arrepentimiento. This didn't work out. Eso no funcionó. Elijah saw his country Elías vio su país fall to ruin. caer en ruinas. Eventually, Eventualmente, Elijah was led Elías fue guiado to a cave a una cueva where he begged God donde le clamó a for Dios death, por la muerte and God did not give it to him. y Dios no se la dio. Why? ¿Por qué?
Because centuries later, Porque siglos después, Elijah Elías would be standing next to the man estaría parado al lado del who hombre could finally offer quien pueden oficialmente ofrecerle repentance. arrepentimiento. He stood next to the man Se paraba al lado del hombre who did not let his faithful work que no dejó su obra fiel fail. fallar. Because Elijah saw Israel Porque Elías vio a Israel in this moment en este momento truly repent, realmente arrepentirse, but not through Elijah. pero no a través de Elías, Jesus. a través de Jesús. Because ¿Por qué? the one who could accomplish true repentance El que puede cumplir arrepentimiento verdadero is Jesus, es Jesús, not Elijah. no Elías. You guys are good. Thank you. También, gracias. What is the point of what I'm saying? ¿Cuál es el punto de lo que hablo? Elijah Elías and Moses, y Moisés, their purpose in life su propósito en la vida led to Christ. los guió a Cristo. I've said this a million times, Lo he dicho muchas veces and I'll say it y again. lo repito. The Bible La Biblia has nothing to do no about tiene you, nada que ver contigo yet everything to do about you. y a la misma vez todo que ver contigo. This world, Este mundo, the main character, el personaje principal is Christ. es Cristo. The point El punto is Christ. es Cristo. The point El punto is Him, es Él, not you. no usted. Your purpose Tu propósito is Christ. es Cristo. If your life Si tu vida leads to Christ, le guía a Cristo, then you're in the light. entonces estás en la luz. In these two moments, En estos dos momentos you have two men tienes a dos hombres who tried everything in their power quien trataron todo en su poder to accomplish their mission, cumplir su misión, but both flat out failed. pero los dos fracasaron. But centuries later, Pero siglos después, Christ redeems them, Cristo los redime, just like you. así como tú. You see, Tú ves, grace la gracia does not erase the past, no borra el pasado, it redeems it. lo redime. You Tú are redeemable, eres redimible, but only pero solo with Christ, con Cristo, only solo through Him. a través de Él. So then, what is my purpose? Entonces, ¿cuál es mi propósito? Very simple. Muy simple. John 6:28 to Juan 29. 6, 28 y 29. The work of God is this, La obra de Dios es esta, to believe in the one que crean en aquel He has sent. que Él ha enviado. They came up to Jesus Se le acercaron a Jesús and they asked Him, y le preguntaron, what is our purpose? ¿cuál es nuestro What is our propósito? goal? ¿Cuál es nuestra What is meta? our mission? ¿Cuál es nuestra misión? What should we do? ¿Qué debemos hacer? Same way you are asking. La misma manera que tú preguntas. What is the point of my life? ¿Cuál es el punto de mi What am I vida? to do? ¿Qué tengo que hacer? The work of God is this, La obra de Dios es esta, to believe in the one He has sent. que crean en aquel que Él ha enviado. Our purpose is not first about accomplishing things for us. Nuestro propósito no se trata primero de hacer cosas para nosotros It's mismos. about believing in Christ. Es creer en Cristo. Faith. Fe. Because if we're saved by grace, Si somos salvos por gracia, through our faith, a través de nuestra fe, not that any man no que cualquier hombre boldly proclaims que pueda proclamar through his good deeds, a través de sus buenas obras, it is faith. es fe. There's this saying that Christians love saying, Hay un dicho que a los cristianos les gusta mucho. Jesus Jesús is all we need. es todo lo que necesitamos. And I want you to correct this. Yo quiero que corrijas esto. Yes, Sí, but more importantly, pero más importante, Jesus is Jesús all we have. es todo lo que tenemos. He's all we have. Es todo lo que tenemos. Outside of Him, Fuera de Él there is nothing. no hay nada. In the book of Colossians, En el libro de Colosenses it teaches us that the world was created by Christ enseña que el mundo fue creado por Cristo and for Him. y para Él. And everything Y todo is sustained in Christ. se sostiene en Cristo. Everything outside of Christ Todo fuera de Jesús is not real. no es real. It is utterly absurd. Es completamente absurdo. Everything outside of Christ Todo fuera de Cristo leads to death. conduce a la muerte. Outside of Him, Fuera de Él there's no logic, no hay lógica, no sense, sentido, no reason, ni propósito. nothing works Nada trabaja as it's meant to work. como debe trabajar. You see, everything was made to be in Christ. Todo fue creado para estar en Cristo It's all about
him, Se trata de Él, not about us. no de The nosotros. question is, La pregunta es, can you live like that? ¿puedes vivir así? Can you truly orient your life around him? ¿Puedes realmente orientar tu vida alrededor de Él? Not your plans, No de tus planes, your logic, tu lógica, your comfort, o tu your comodidad, missions, o tus misiones, your dreams, tus your sueños, aspirations, tus aspiraciones, but Jesus Christ, sino de Jesucristo, the foundation la fundación and the fulfillment y el cumplimiento of all de things. todas las cosas. What is my purpose? ¿Cuál es mi propósito? Quite simply put, Muy simplemente it is dicho, to believe in God. es creer en Dios, That is what the word teaches. lo que la palabra enseña. Yes, it is to be a light of this world. Sí, es ser luz en este mundo, But to do that, pero para hacer you eso first must believe. tienes que primeramente creer. And do you believe? ¿Tú crees? That is my question. Esa es mi pregunta. But I also want you to understand Quiero que entiendas, that sometimes we're taught wrong, a veces nos enseñan incorrectamente that our purpose que nuestro and propósito goal y meta is not to enlarge us no es para and to crecernos rise us above others. y crecer más allá que otros. No, No. our purpose Nuestro propósito is to point to Christ es apuntar hacia Cristo and to lead others to Him. y dirigir otros a Él. You know, a lot of times Muchas veces we receive these prophecies. recibimos estas profecías. Oh, you are a leader of nations. Oh, eres un líder de You're naciones, a prophet of the nations. un profeta de las naciones. You will change millions of Vas a lives. cambiar millones de vidas. Man, start with yours. Empieza con la tuya misma. You want to go outside to the world, Tienes que ir al mundo and yet y aún your house is not in order. tu casa no está en You can't orden. even respect your parents. No puedes ni respetar a tus padres. Your friendships are in a disarray. Tus amistades están en ruinas. You want to feed the nations. Quieres alimentar las naciones Yeah, you got homeless people near your y tienes neighborhood. gente pobre en su vecindario. Your purpose Tu propósito is to lead others to God, es liderar otros a Cristo, to live for God, a vivir para Dios, to be crucified with Christ. a ser crucificado con Cristo. But don't get it twisted. Pero no te confundas. Your purpose Tu propósito is to glorify Him. es glorificarlo a Él. Let me ask you something. Yo le pregunto algo. In your life, En tu vida, if it only amounts, si solamente it amounts to only glorifying God, llega a glorificar a Dios, is that enough for you? ¿eso es suficiente para ti? Is that enough for you? ¿Eso es suficiente para ti? Or does that not fit in your logic? ¿O no encaja en tu lógica? You're like, nah, Dices, no, I want more. yo quiero más. Then you're in the wrong. Entonces estás en error. One of my favorite preachers, Uno de mis favoritos everybody predicadores, knows him, todo el mundo lo conoce, Billy Graham. Billy Graham. What's the name of his mom? ¿Cómo se llama su mamá? Does anyone know it? No. No. What's up? Someone said it? ¿Alguien lo dijo? No one knows it. Nadie conoce el nombre. Does that diminish her? Eso no la minimiza. No. No. What if her purpose ¿Qué tal si el propósito de ella was simply era simplemente to raise a man of God? crear un hombre de Dios? And before you think Y antes que pienses that I'm doing wrong here, que hago un error aquí, what is the name of his dad? ¿cuál es el nombre de su padre? What if his purpose Tal vez ¿qué tal si su propósito was to raise a man of God? era crear un hombre de Dios? Is that enough for you? ¿Eso es suficiente para ti? Is that enough for you ¿Eso es suficiente para ti as a purpose? como propósito? Let me ask you something. Le pregunto algo. Would you be fully sufficient ¿Estarías suficientemente satisfecho with a life con una vida that was meant to only save one person? que fue solamente creada para salvar una persona? Would you? ¿Estarías? A lot of times, Muchas veces that really is our purpose. eso es nuestro propósito. Sometimes, Muchas veces it's not this grandioso purpose. no es un propósito We grandioso. look at history. Miramos a la It's like, historia oh, Alexander the y Great. dice, oh, Alexandre el Gran. All these names Todos tus of nombres men de hombres who etched their names into history. que sus nombres salieron en la historia. Would you be ¿Estarías sufficient satisfecho with the world not knowing your name, si el mundo no conociera tu nombre, but Christ knowing your name? pero Cristo conociendo tu nombre? Is that enough for you? ¿Es suficiente para ti? Well, I'm here to tell you. Estoy aquí para decirte, For many of us, por muchos de nosotros, our purpose nuestro propósito may seem small, puede aparentar pequeño, but pero
For God, Para Dios it is the most important thing es la cosa más importante that He has given you. que Él te ha dado. In the Bible, En la Biblia, in the New Testament, en el Nuevo Testamento, the first martyr of the church, el primer mártir de la iglesia his name was Stephen. era Esteban. They say he was roughly around 21, Tenía como 21 años, 18 to 21. 18 a 21. His life was cut short. Su vida fue cortada joven. He was stoned to death. Lo pedrearon a la muerte. And in his last moments, do you want to know what he saw? ¿Y sabes qué vio en sus últimos momentos? A light, Una luz. Jesus. Jesús. His death Su muerte sparked inició the beginning of the church. el principio de la iglesia. Yet he only lived Solamente vivió roughly around como 2 decades. 2 décadas. Is that enough for you? ¿Eso es suficiente para ti? To be born, Nacer to die, para morir. for your purpose Que tu propósito to be death. que sea la muerte. Is that enough? ¿Eso es suficiente? Because I'm telling you, Porque le digo, this isn't taught like this. no les enseñan así. But your purpose Pero tu propósito In life. en la vida could simply be puede simplemente ser for 1 minute por 1 minuto of a life you changed. de una vida que cambiaste. Or O it can be what you're dreaming of. puede ser lo que estás soñando. Someone who has a great impact, Alguien que tenga un impacto grande, preaches to many people, que le predica a and muchos, teaches to many que people. les enseña a muchos. Doesn't matter. No importa. At the end of the day, Al fin del día, your purpose tu propósito is to believe in God. es creer en Dios. Do not confuse No confundas goals and aspirations las metas y las aspiraciones as your purpose. como tu propósito. So many people are thinking big, Mucha gente piensa en grande and that's fine. y está bien. But what if I told you, Pero ¿qué pasa que si te digo if I told you your purpose que tu propósito in life en la vida was just to worship? era solamente adorar? What if I told you your purpose in life ¿Qué pasa si te digo que tu propósito en la was vida to read your word, era para leer tu palabra, the Bible? la Biblia? What if I told you ¿Qué tal si te digo your purpose tu propósito was to be nice to your neighbor? era ser noble a tu vecino? What if I told you ¿Qué tal si te digo your purpose tu propósito was to be es para ser a positive influence una influencia positiva for your sibling? para tu hermano o hermana? What if I told you ¿Qué pasa si te your digo purpose in life tu propósito en la vida was to respect your mother and your father? es para respetar a tu madre y tu padre? What if I told you ¿Qué tal si te digo your purpose tu propósito in life en la vida was to save era para salvar your soul tu alma and of your friends? y de tus amigos? Is that enough for you? ¿Es suficiente para ti? Is it? ¿Es suficiente? It should be, Debería, because this is what it means porque esto significa to be truly alive, estar verdaderamente vivo, to live for Christ. vivir para Cristo.